मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो। बहुत दिन ला गोटे समस्तंकर रिक्वेस्ट थिला कि सर जो पिला माने वर्तमान कॉमर्स आपणकर पढुचंती किबा आर्ट्स हो किबा साइंस हो ठीक अछि से पिला माने कोन भविष्यत रे आपणकर टीचरशिप करि पारिबेनी। कॉमर्स पिला माने खास करिकी आर्ट्स साइंस पिला मानको संपर्क रे तो आपण माने बारंबार सुनुथिबे ही। तो एही वीडियो रे मु आपनको डिटेल कहिबी जे ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ବା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପଦବୀ ପାଇଁ କଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସବୁ ଲାଇନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କୋଉ ଲାଇନକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇଦେବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମର ଆପଣଙ୍କର ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାପି ହୋଲି ପିଲାମାନେ, ହ୍ୟାପି ହୋଲିରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ। କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେନି। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ 1,81,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେନ୍ 8895154969 ଖାଲି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଖାସ କରିକି ଡାଉଟରେ ସାର୍ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିଛି ଚାକିରି କରିପାରିବେନି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆର୍ଟ୍ସ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସ ତାହା ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଯେତିକି କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଟେ। ସାଇନ୍ସ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ବୁଝିଗଲେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟ୍ସ ବୋଲି କମର୍ସ ଲେଖା ହେଇନି ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟ୍ସ ଯାହା କମର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ମାନେ ପାଠ ପଢା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି ଯେ ଆର୍ଟ୍ସ ଯୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେନ୍ଥରେ ତ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆପଣମାନେ କମର୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବି କରନ୍ତୁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମର୍ସ କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖାସ କରି କମର୍ସ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମର୍ସ ଯାହା ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିଟି କରିପାରିବେ। ସିଟି ସିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପାର୍ସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 45% ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କୋଉମାନଙ୍କର ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମିନିମମ୍ 50% ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ କରିପାରିବେ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଏଡ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ତାପରେ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇମାରୀ ଟିଚର ଅପର ପ୍ରାଇମାରୀ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ପଢିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପଢିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସରେ ପଢିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇନି କି ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ମିନିମାମ୍ ଦୁଇଟା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ନା ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଯଦି ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଛି କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କି କମର୍ସ ହଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଯାହା କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ତାହା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन इकोनॉमी, लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बिजनेस इकोनॉमिक्स। जदि एई भितरु आपणकर प्लस 3 रे मिनिमम दुईटा सब्जेक्ट अच्छी सर मोर 5टा अच्छी सर मोर इंग्लिश अच्छी ओडिया अच्छे नो प्रोब्लेम किछि नै एई भितरु आपणकर दुईटा लेखा ହେଇଛି ନିଜର ପ୍ଲସ୍ 3 3 ବର୍ଷର ମାର୍କସିଟ୍ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଟନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିଏଡ୍ ବଗେରା କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲେ କେତେ ମାର୍କର ପଢିଛନ୍ତି କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 3 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି आर्ट्स पिलांकर आउ कॉमर्स पिला सुनरे भलसे देन आपण माने हाई स्कूल टीचर हेई पारिबे जदि नाही देन आपण हेई पारिबे नाही आउ बीएड वगैरह करंतु नाही ठीक अछि आउ हो +3 रे आपणकर परसेंटेज यदि +3 रे आपणकर मिनिमम 45% नाही को मानकर एसटी पिलांकर एससी पिलांकर एससीबीसी पिलांकर आपण माने बीएड भूल रे भी करिवे नाही बीएड जमारू करिवेनी किछि लाभ नाही आपणकर बीएड करिवारे ठीक अछि आउ जनरल पिलांकर 50% निहाती दरकार +3 रे 10th +2 किछि नाही जदि आपणकर नाही देन आपण माने बीएड भूल रे भी करंतु नाही आउ साइंस पिलांकर देखि नियंतु लेखा हिची ना पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ए भितरु ए तीनटा भितरु दुईटा आउ सीबीजेड पिलांकर केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी बायोलॉजी लाइफ साइंस ए भितरु दुईटा अछि देन सेमने साइंस रो आपणकर टीचर हेई पारिबे बुझी गले कॉमर्स पिला माने +3 परे एबे धरा जो आपण माने बीएड करदेले बीएड कला परे को परीक्षा देबा पई पड़े देखंतु बीएड पिला माने अपर प्राइमरी टीचर हेई पारिबे अपर प्राइमरी ठीक अछि प्राइमरी टीचर बीएड पिला हेई पारिबेनी अपर प्राइमरी टीचर पई बीएड पिलांकु ओटीईटी पेपर 2 देबा पई पड़िबो धरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट रे आपण केवीएस रे चाकरी करिवे सीटीईटी पेपर 2 देबा पई पड़िबो हाई स्कूल टीचर हेबा पई आपण को कोन देबा पई पड़िबो बीएड परे एगोडा बीएड सहित हैला आपण माने ओएसएस टीईटी परीक्षा आपणकर देले देन आपण माने हाई स्कूल टीचर पई योग्य हेई पारिबे बुझी गले सेई भड़िया जेते बेले आपण +2 पास करूछंती माने सिटी परे को सिटी पिला माने कोन प्राइमरी सिटी पिलांकर पूरा फिक्स प्राइमरी टीचर केवल सिटी पिला माने ही आपणकर हेई पारिबे या पई आपण को कोन देबा पई पड़िबो ओटीईटी पेपर 1 देबा पई पड़िबो आउ अपर प्राइमरी पई सिटी पिला माननकु ओटीईटी पेपर 2 आपणकर देबा को पड़िबो बुझी गले एबे देखंतु नेक्स्ट एबे टीजीटी संपर्क रे कहिली जते बेले पीजीटी आड़ को जीवा ना तो पीजीटी रे टिके क्वालिफिकेशन अलगा अछि पीजीटी माने पीजी ता सहित बीएड पीजी ता सहित बीएड किंतु एठी जो पिला माने कॉमर्स रे पीजी करिसंती ना कॉमर्स रे जो माने पीजी करिथांती सेमानंकु आउ बीएड रो आवश्यकता पड़े नाही ए पीजीटी क्षेत्र रे बुझी गले केवल जदि कॉमर्स रे पीजी करिसंती आपण माने पीजीटी कॉमर्स रे अप्लाई करि पारिबे किंतु आर्ट्स पिला मानंकु बीएड आपणकर दरकार हुए जानी गले ठीक अछि तो प्राय तो सब जिनस गुडा आपण मानंकु मु कहि देली कोन दरकार नै तो सबु सांग मानंकु आपण माने जणै दियंतु एई जिनस गुडा अछि आ मन रखंतु सिटी पई आपणकर किछि भी स्कूल सब्जेक्ट दरकार नै खाली +2 रे जेमिति आपणकर परसेंटेज थिवो ठीक अछि बीएड परीक्षा रे आपण सियोर शॉट क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती यूट्यूब रे सर्च करंतु बीएड प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर एटा होची आपणकर प्लानिंग वीडियो थोरे देखंतु बाय डिफॉल्ट आपण क्वालिफाई करि जिवे सिटी परीक्षा रे क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती यूट्यूब रे सर्च करंतु सिटी प्लानिंग वीडियो बाय लक्ष्मीधर सर थोरे देखंतु आ प्लानिंग अनुसार पढंतु सुनिश्चित क्वालिफाई आपण माने करिवे ठीक अछि सबु गुडा आपण को प्राय तो कहि देली कोन परीक्षा देबे वगैरह वगैरह आहुरी आपण को कोन जानिबार अछि आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिके जणाइबे मु आपनको पई डेडिकेटेडली वीडियो आनिबा पई ट्राई करिवि ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ हैप्पी होली पिला माने हैप्पी होली